बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बीए एडीए पार्ट 2 के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस को एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट अपने कोर्स में शामिल किया है। आज के इस टॉपिक में आपके साथ मैं इसका सिलेबस, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के टॉपिक्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा और इंशाल्लाह ताला आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, जितना टफ ये सब्जेक्ट है, जितने अनसीन क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो टॉपिक्स मैं आपको दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह 90% चांस है कि मेरे दिया हुआ जो गेस है वो ही पेपर में रिपीट होगा। ना सिर्फ ये सब्जेक्ट, बाकी भी सब्जेक्ट्स के ऑलमोस्ट मैं 90% सब्जेक्ट्स के गेस जो है अपलोड कर चुका हूँ। आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी ये गेस ना सिर्फ एनुअल एग्ज़ाम 2026 के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि इससे ऑनवर्ड भी आप जो एग्ज़ाम देंगे एनुअल या सप्ली, आप इस गेस को तैयार कर सकते हैं। सिलेबस की बात करूं तो जो टॉपिक्स आपके सामने हैं, ये सिलेबस आपकी ही यूनिवर्सिटी से लिया गया है और ये सिलेबस पंजाब यूनिवर्सिटी सरगोदा और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के लिए एप्लीकेबल है। जो टॉपिक्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, पार्ट 2 का इंटरनेशनल रिलेशंस इसलिए भी मुश्किल है कि जो टॉपिक्स आपके सामने हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन पास्ट से भी पूछे जा सकते हैं और इसकी कोई किताब ना होने की वजह से स्टूडेंट को इससे तैयार करने में ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। अगर कोई बिलफर्ज अगर आपको जो किसी शॉप से इसकी किताब मिल भी जाती है, तो इसमें कुछ अनसीन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो करंट सिचुएशन मुल्क के अंदर चल रही होती है। जिस तरह कि अगर आप किसी टॉपिक को वार ऑन टेरर जो है, ये आप एक टॉपिक लेने बैकग्राउंड और इसकी इम्प्लीकेशंस है, तो इसे आप कंपेयर करेंगे जो करंट सिचुएशन है, जो करंट वार चल रही है, इसके साथ भी कंपैरिजन होता है। तो इसलिए इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे टफ समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो आपको मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ, जो टॉपिक्स आपको दिखा रहा हूँ, ना सिर्फ पास्ट को कवर करेंगे बल्कि प्रेजेंट सिचुएशन को भी मद्देनज़र रखकर इस गैस को तैयार किया गया है। जस्ट आप इस टॉपिक को जो आपको सिलेबस के मुताबिक आपको मैं दिखा रहा हूँ, इनको आप देख लें। बाकी सिलेबस को जो इसका गैस है उसको तैयार करने के लिए मैंने इन सबको 4 टॉपिक पे डिवाइड किया है। इसी गैस को उर्दू में भी दिखाऊंगा, इसी सिलेबस को उर्दू में भी आपको दिखा रहा हूँ और इसके साथ साथ अगर मोस्टली स्टूडेंट जो है वो इसे इंटरनेशनल रिलेशंस को इंग्लिश में अटैम्प्ट करते हैं, तो दोनों लैंग्वेजेस में इस गैस को मैं दूंगा ताकि दोनों तरह के स्टूडेंट्स इसे आसानी से तैयार कर सकें। ये आपका सिलेबस है। मुझे उम्मीद है कि आपने सिलेबस नोट कर लिया होगा। बाकी इसी सिलेबस को मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं 4 टॉपिक पे डिवाइड कर रहा हूँ और इन टॉपिक्स में जो हिस्सा अव्वल है, आलमी जंगें और सर्द जंग, ये सारे टॉपिक जो आपको ऊपर मैंने दिखाए हैं, इनको मैंने 4 पे डिवाइड करके, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर हिस्से में से वो मैंने अलग अलग किए हैं। जिस तरह हिस्सा अव्वल में आपको बताया आलमी जंगें और सर्द जंग है, इसमें आप देखें तो कुछ क्वेश्चंस के आगे टिक का निशान लगा है। तो टिक वाले क्वेश्चंस का या ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ यही क्वेश्चन तैयार करें, बाकी क्वेश्चन को छोड़ें। जितना आप ज़्यादा तैयार करके जाएंगे एग्ज़ाम में, आपके पास उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं, उतने ज़्यादा आपके पास चॉइस होती है कि आप क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट कर सकते हैं। हिस्सा अव्वल से ये 9 क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला इन्हीं 9 में से आपका एग्ज़ाम रिपीट होगा। बाकी हिस्सा 2 जो है इस सिलेबस का, आलमी इदारे और तंजीमें। अब आलमी इदारे जो टॉपिक्स में आपने देखे हैं, तंजीमें जो आपने उन सिलेबस के टॉपिक में देखे हैं, उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ये जो शेयर कर रहा हूँ, हालिया जो इसमें सूरत हाल चल रही है मुल्क के अंदर, उसे मद्देनज़र रखकर आपको ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। बाकी इनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आगे टिक लगा हुआ है। इसका मतलब है कि आप इन टिक वाले क्वेश्चंस को पहले तैयार करें, इनको पहले प्रिपेयर करें। बाकी क्वेश्चंस को हरगिज़ जो है ये नहीं कि आप इन्हें छोड़ना है। दूसरे टॉपिक में भी 9 क्वेश्चन है टोटल, और तीसरा जो टॉपिक है, इसका तीसरा हिस्सा जो है आलमी मसाइल का, इसमें ग्लोबलाइजेशन भी है, दहशतगर्दी है, माहौलियात है, ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में शामिल हैं। और इनमें आपने कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के सामने टिक लगा हुआ है। चूँकि इंटरनेशनल रिलेशंस की जो किताब है वो बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम मिलती है, तो बीए एडीए के जो एग्ज़ाम है उसमें न्यू बुक जो है वो पब्लिश होना बंद हो गई है। तो अगर किसी बच्चे को इसके सॉल्यूशन चाहिए, जो आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन के चार्जेस होते हैं। हर गैस का सॉल्यूशन मैं ना सिर्फ गैस अपलोड करता हूँ, ये गैस मैं बजाते खुद परचेज़ करके आपके साथ शेयर करता हूँ। चूँकि मैं खुद इंग्लिश का टीचर हूँ, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैं बाकी सब्जेक्ट्स को भी, बाकी जो गैस हैं उनको भी शेयर करता हूँ। ऑलमोस्ट इसी चैनल से आपको बीए एडीए के रिलेटेड पार्ट 1 और पार्ट 2
90% سبجیکٹس کے گیسٹ جو ہیں آپ کو اسی چینل سے مل جائیں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ ان گیسٹ کو تیار کرتے ہیں، ان ٹاپکس کو تیار کرتے ہیں، تو مجھے امید ہے جو بچے اس کے گیسٹ سے دیے گئے ایگزام کو اٹیمپٹ کر چکے ہیں یا آگے پارٹ 2 میں اسے اٹیمپٹ کریں گے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اسے آپ خود تیار کریں، اسے آپ پریپیئر کر کے ایگزام دینے جائیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کتنے پرسنٹ جو میرے دیے ہوئے گیس ہیں وہ ایگزام میں ریپیٹ ہوتے ہیں۔ ٹوٹل آپ کا سلیبس جو ہے وہ میں نے 4 پہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ 4 کے علاوہ یہ جو آپ مختصر نوٹ دیکھ رہے ہیں، یہ مختصر نوٹ جو 4 ٹاپک آپ کو اوپر میں دکھا چکا ہوں، یہ ٹوٹل 36 سے 37 کویسچن بنتے ہیں، اور یہی انف ہے آپ کے ایگزام کی پریپریشن کے لیے۔ مطلب پورے سال کو میں نے آپ کو بالکل شارٹ کر کے 36 37 کویسچن میں سم اپ کر دیا ہے۔ صرف یہ کویسچن تیار کریں اور ایگزام اپنا دینے جائیں، انشاءاللہ 100% آپ ایگزام اٹیمپٹ کر کے آئیں گے۔ یہ جو مختصر نوٹ والا کویسچن ہے، یہ سب سے لاسٹ والا کویسچن پوچھا جاتا ہے۔ 3 ٹاپک یا 2 ٹاپک آپ کو آئیں گے، دونوں کے دونوں بھی اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، یا آپ کو 3 میں سے 2 کی چوائس دی جاتی ہے۔ تو آپ کون کون سے امپورٹنٹ ٹاپکس جو ہیں یہ آپ تیار کریں۔ یہ باقی سلیبس کے اندر اگر آپ اسے جو 4 حصے آپ کو بتائے ہیں وہاں سے بھی آپ کو مل جائیں گے، لیکن الگ سے جو کویسچن پوچھا جاتا ہے آپ ان ٹاپکس کو تیار کر سکتے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، ان کے سامنے ٹک لگے ہوئے ہیں۔ باقی چاروں حصوں میں بھی آپ کو ٹک مل جائیں گے، مختصر نوٹ بھی ہے اس میں بھی آپ کو ٹک مل جائیں گے۔ یہ اردو کے بچوں کے لیے یہ ٹوٹل سلیبس اور اس کے ساتھ ساتھ ہر حصے کے موسٹ امپورٹنٹ کویسچن آپ کو دکھائے ہیں۔ باقی موسٹلی اسٹوڈنٹس مجھے یقین ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو انگلش میں اٹیمپٹ کرتے ہیں، انگلش میں بھی اسی گیس کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور انگلش میں بھی آپ کو موسٹ امپورٹنٹ کویسچن کے جو ٹاپکس ہیں ان پہ ٹک لگا نظر آ جائے گا۔ کویسچن 1 جو ہے حصہ اول جو ہے اس میں بھی ٹوٹل 9 کویسچن ہے، بالکل اردو کی طرح۔ پھر پارٹ 2 جو ہے آرگنائزیشنز کے بارے میں، اس میں بھی ٹوٹل 9 کویسچن ہے، ان کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ باقی اس کے سلوشن کے بارے میں آپ کو میں آلریڈی انفارم کر چکا ہوں، اردو میں بھی اس کا سلوشن اویلیبل ہے۔ آپ کو اگر انگلش میں بھی اس کا سلوشن چاہیے تو اس کا سلوشن انگلش میں بھی اویلیبل ہے، نہ صرف اس گیس کا، باقی اس کے علاوہ بھی موسٹلی میں نے سارے سبجیکٹس کور کر رکھے ہیں۔ ہر ایک سبجیکٹ کو ریلیونٹ ٹیچر سے میں پرچیز کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، چونکہ میں خود انگلش کا ٹیچر ہوں، لیکن باقی سارے سبجیکٹس بھی ود کویسچنز موسٹ امپورٹنٹ کویسچن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جو میرے دیے ہوئے گیس ہیں، جو میرے دیے ہوئے امپورٹنٹ کویسچن ہیں، 100% ایگزام آپ کا وہیں سے اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ ہر ٹاپک پہ آپ کو گیس میں نے آلریڈی پرووائڈ کر رکھا ہے۔ باقی اگر آپ کو کوئی لگے کہ میں اسکپ کر دیا کوئی ٹاپک تو آپ مجھے ضرور انفارم کریں، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ جس کا سبجیکٹ یا جس کا گیس پینڈنگ ہے تو اسے جتنا جلدی پاسبل ہو سکے آپ اسٹوڈنٹس کے لیے میں اسے پبلش کروں، میں اسے اناؤنس کروں، میں اپلوڈ کروں۔ باقی اگر کسی بچے کو اس کا سلوشن چاہیے ہوگا ان سب کویسچنس کا، یا اس کے علاوہ باقی سبجیکٹس جو آپ کو میں نے دکھائے ہیں، تو سلوشن کے چارجز ہوتے ہیں، ہر سبجیکٹ کے ڈیفرنٹ چارجز ہیں۔ آپ کو اگر اس کا PDF چاہیے سلوشن میں تو واٹس ایپ پہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کے ریلیونٹ کوئی انفارمیشن لینی ہو تو بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، آپ سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔